салом алайкум тамошобинони азиз ва имрӯз дарси панҷуми мо омӯхтан хондан бо забони тоҷикӣ аст. Мо аллакай 4 дарси дигар гузаштем ва ҳарфҳое ки дар дарсҳои гузашта хондем ва бо ин ҳарфҳо калимаҳо хондем дар давоми ҳафта, мо ҳоло камтар такрор мекунем. Мӯъҷиза. Ин ҳарф кадом садо медиҳад? А. Дуруст. Арра. Ин ҳарф кадом садо медиҳад? Б. Барг. Ва ин ҳарф кадом садо медиҳад? Д. Дарахт. ин ҳарф кадом садо медиҳад? М. Дуруст. Мошин. ин ҳарф кадом садо медиҳад? Офарин. Н. Ва ин ҳарф кадом садо медиҳад? Офтоб. Молодец. Хеле хуб, мӯъҷиза. Офарин. Кани ин чӣ? Кадом садо медиҳад? Р. Мисли рӯй. Ва ин ҳарф кадом садо медиҳад? Не. И. Изипо. И. Ва ин ҳарф кадом садо медиҳад? Сар. Сари одам. Ин ҳарф кадом садо медиҳад? Ман ту гуфтам ки сурат ё ҳарф? Кадом садо медиҳад? Калид. Ва ин ҳарф кадом садо медиҳад? Устуғон. Ва ин ҳарф кадом садо медиҳад? Офарин. Инҷо сурати лабҳо. Ва се ҳарфи дигар ки мо аллакай гузашта дар дарсҳои гузашта гузаштем. Ин кадом ҳарф аст? Садояш Т. Офарин. торт. Ва ин чӣ? В. Вулкан. Ин чӣ? Г. Гӯш. Дӯстои азиз, шумоҳо аллакай дидед ки мо бо тартиби алифбо ҳарфҳоро ёд намегирем, лекин бо дигар тартиб, то ки мо калимаҳо сохта хонда тавонем. Ва дар давоми ҳафта баъд аз он ки мо ҳарфи нав мегузарем, шумо метавонед ба воситаи бозиҳо, ба воситаи сохтани карточкаҳо бо кӯдаки худ хонданро машқ кунед. Масалан, ман бо мӯъҷиза ҳозир як бозӣ дорем. Мӯъҷиза, ту агар карточкаро хонӣ, дар пушти карточка ана инҷо ададҳо ҳастанд ва ман барои ту ана бо ин вақт мегузорем. Дар ҳамин то вақте ки ҳамин намакаш поён мефурояд, мебинем ту чӣ қадар калимаҳоро мехонӣ ва бо ҳар ададе ки дар пушташ ҳаст, ана бинед 4 ҳаст, 1 ҳаст. Вобаста аз калимае ки мехонад, вай баҳо мегирад ё ин ки баҳо не хол мегирад ва холҳоро ҷамъ мекунем. Шумо худатон падару модарони азиз метавонед ки ягон мукофот барои холҳо муайян намоед. Ман масалан барои холҳои мӯъҷиза дирҳамҳо медиҳам, пул метиҳам барои ҳар як холаш. Барои ҳамин сар кардем. Ман инро тоб медиҳам ва рафтем. Кани хон ин калима? Тарс. Ин калима? Хон. Калимаро хон. Бай. Г. Гай. Гайрг. Гайрг? Гург. Гург. Кани ин калимаро хон. Т. Э. Г. Ди. Ар. Дигар. Дигар. Офарин. Ин калимаро хон. Д. Не, б. Б. Ба. Бабар. Бо. Вар. من توی باور میکنم. باور. این چی؟ امروز پسرای من هم اینجا هستن، آرام شدن. دوام میدیم چیزا؟
این کلمه تا این مگر است یا او؟ تار تار قریب قریب تمام شد. تیز خون. گدو. آفرین. این کلمه رو درست خوندی. شدیم. تمام. دو کلمه مونده بود تو نخوندی. این کلمه ها رو ما جمع میکنیم، عدد های پشتش رو، و بعد از چقدر جمع شد دمیخه تموم بود نگاه کرده پول میگیری. این پیش تو میسته. و امروز ما حرف های نو یاد میگیریم. حرف نوی که ما امروز یاد میگیریم، این حرف صدای پ میتید. تکرار کن مجیزه. پ. مانندی که این چی است مجیزه؟ این چی است؟ میپرد. پاشا. این سرخ که ما میخوریم پامیدور. این چی؟ این پای آدم. این چی؟ بالا میپرد. ما پوف پوف میکنیم. پوفک. پ. این پ. آنا. و حرفی دوم که امروز ما یاد میگیریم حرفی صدای ا میتید. کنی ا گفته میتونی میشه. دیدی چه خیلی نمیسته میشود. مانند کلمه رشا. رشا. دیدید این رشا است. کنی این چی است؟ خروم خروم میخوریم. سیب. این چی است؟ ما درونش به آش میپزیم. آش پلو میپزیم. دگ. این عددی چی است؟ سه. دیدی؟ این حرف صدای ا میدهد. انا تماشابینان عزیز، شما هم میتوانید در اینجا ایستاده با فرزند خود کمتر تکرار کنید. و حرف سومی که ما امروز یاد میگیریم، این حرف صدای ز. ببین این صورتایی که امروز داریم، این زوغی سیاه قرقر میگوید. زوغ. و این در این جایی که در بالای پای ما هست زانو. و این چی است؟ زنگوله. و دوستان عزیز، و این رنگی که چی است؟ زرد. انا ما این سه حرف رو امروز یاد گرفتیم. حرفای بازم تکرار میکنیم. پ ا و ز. پ ز. و امروز من کمتر کلمه ها دارم. کنی معجزه برای خواندن آنها تیار هستیم. بیا میخونیم. آفرین. پدر. کی رو پدر میگیم؟ دادو رو پدر میگیم. این چی است؟ کنی خون چی؟ میز. آفرین. میز. بالای میز ما درس میکنیم یا نشسته خود میخوریم. این رو خونده میتونی؟ تز. آفرین. تز دویدیم یا کردی تز. و این کلمه پز. آفرین. کلمه پز رو هم تز خوندی. یعنی ما چی میپزیم؟ پلو میپزیم. پلو ناس میبینیم. انا اکنون یک چند تا کلمه های دیگر من دارم که معجزه تو امروز خونده میتوانی. کنی؟ خونده میتوانی؟ ترازو. آفرین. ترازو این چیزی که ما در بازار وزن میکنند. دوستان عزیز، پدر و مادران عزیز، شما میتونید در همینجا ویدیو رو باز ایستانده با فرزند خود خونده برایید و بعد از اون که این کلمه ها رو خونده برآمدید بعد میتونید دوام درس رو سر داده تماشا کنید. من این خیلی میدارم یک چند دقیقه. شما همینجا باز داشته میتوانید و کودک شما خونده میتواند. با فرزندان خود خوانده باشید. زود خوانده میبرایم. ترازو.
парвоз, дарвоза, мӯъҷиза ки ин калимаҳоро хонд. Овоз, писар, дер, дар, дур, дор. ва мо боз як рӯйхати дигари калимаҳо ҳаст. ман ҳаминҷо медорам. шумо метавонед ки видеоро истоёнда бо фарзанди худ хонда бароед ва баъд бозам метавонед ки видеоро сар карда давоми дарсуморо гӯш кунед. мӯъҷиза барои хондани ин калимаҳо тайёрӣ? мӯъҷиза ин калимаҳоро хонда баромад ва аз ин рӯйхати калимаҳо фарзанди шумо фарқи талаффузи а, и, э, а, о, а, и, у, а, э, оро дида метавонад. ва мо зуд хонда мебароем. сар, сир, сер, кар, кор, пар, пир, пур, зар, зер, зор, мир, мор, мур, бол, бел, булбул, тир, тар, тор, зуд, зод, зад, зид. имрӯз мо дарсморо ба охир мерасонем. раҳмати калон тамошобинон ки ҳамроҳи мо будед ва дар давоми ҳафта бо кӯдаки худ калимаҳо нависта монанди мо ё ин бозӣ карда метавонед ё дигар бозӣ бо аз худ ихтироъ карда хонданро давом диҳед ва дарси оянда ҳарфҳои нав ёд мегирем. хайр, хуш бошед.